Hi guys, kay nakalaag naman sad mi diri sa Manila. Manglaag na lang mi sa museum. Grabe gini akong asawa oy. Review man ba ta? Happy ka palangga kinakuan pa. Sige, balik. Balik. Position. We'll watch this later, ate. Ooh, look at the mirror. Look sa mirror. Look at Uncle Gil. Eh. Ikaw na dahil ako sa heater lab? Kapag naog nimo sa UN station na walking distance lang, mo na ni ang National Museum of Natural History. Libre ra ni diri guys ha, so nindot yung kay kumaray mo diri. Tapos pag sulod nimo, nice kayo ni nga ceiling oh. Nani siya sa sentro sa National Museum na nice. Tapos na siya elevator, pero makasakay mo na going up lang, bawa siya going down. So kung maglaag mo diri, dapat sakay na lang mo ani, tapos sa taas na mo mag-start pa doong ubos. Tapos pwede rin mo mag-picture diri o moto. Nice kayo ang experience. Boom. Asa nga floor? Si kayo, ano si DP na trap pa doon ng turtle. The one? It's spotted reef crab. That's Krusty Krab. The friend of SpongeBob. Your finger and it's a dolphin. Wow, starfish. Starfish. Blue starfish. What's that one? What's that one, Patty? This one, oh. That one, oh. The one with tusok-tusok. I don't know. And there's a big starfish. Big starfish. It's a porcupine fish. Yeah. And look at this. That will sting you. Maybe. That will sting you. He's a butterfly. Where's Mr. Krabs? Here? Wow, that's big. Don't touch anything. What's this one? This It's a submarine. You're under the water.
Okay, go. This is Lake Cebu. Smile. Open your mouth. Oh, Pati's turn. Nakaabot. Oh, ang cute. Cute. Oh. Okay. Lolong is so long. That's why he's called Lolong, because he's so long. Kami sa third, pinaka-last na floor. Pinaka-last na floor. Saka, diri sa museum. Na diri si Lolong. Maniyahang skin. Si Lolong. Mall to, after na mo magtugtuyok sa museum, kikapoy ang mga person. Ito guys, kapoy yung museum guys. Laliman ka 5 ka floor, tapos magtugtuyok ka dito. Grabe gid ka kapoy. Igang kayo, Pi? Kami sa Museum of Anthropology. Na. Sige. Wait lang. Kani ikaduha nga museum, makita nimong klaseng-klaseng art sa mga Filipino people. Grabe kayo sila artistic sa una, no? Limited lang partida, limited lang ganin na ilang mga materials, pero daghan kay sila art nga nahimo sa una. Unsa lang karon, no? After na mo sa kaduha nga museum, wala na, murag mga 10% na lang ang energy na bilhin.
So mo to nag-walk na lang may papunta sa Luneta Park. O diri lang nako tapuson ang akong vlog. Hanggang sa muli. Paalam. Peace.